najbitnijih osnovnih pojmova u šahovskoj kompozici. This lecture is going to be about self-play, which is one of the most important terms in chess composition. Po definiciji to je igra u kojoj obe strane sarađuju kako bi dostigli zahtevani cilj. According to the definition, it is a type of play where both sides work in unison in order to achieve one universal goal. Cilj je najčešće mat crnom, mada može da bude i pat, može da bude šah, može da bude bilo šta. The goal is usually checkmate to black, but it can be equally stalemate or check or anything. Tako je pomoćni mat u dva poteza, zadatak da se iz pozicije na dijagramu u pomoćnoj igri dužine dva poteza dođe do pozicije u kojoj je crni kralj matira. That is how in self-mates in two moves, the task is that within two moves, a position is reached where the black king is checkmated. Pomoćni mat je prvi predložio kao novu vrstu 1854. godine nemački majstor Max Lange. In 1854, the German master Max Lange first created the self-mates. Prvi, da kažemo, uslovno pravilno postavljen pomoćni mat bio je problem od Sema Lloyda iz 1860. godine. The first correct self-mate problem was created by Sam Lloyd in 1860. Ali je važno uzgled da spomenuo da taj problem nije bio korektan. But it is important to mention that this problem was only correct. Taj problem je i presudno uticao na to kako će u buduće biti predstavljen pomoćni mat, pošto je tu prvi put traženo da crni bude na potezu. This problem influenced how this type of problem evolved in future years, as it was the black who would because black would be the one beginning. Yeah. Ova kompozicija, kako je to bilo uobičajeno kod Lloyda, bila je propraćena dobro osmišljenom pričom pod nazivom Greh monahinja ili The Sin of the Nuns. As usual in Sam Lloyd's case, this composition had an interesting story behind it, and it was called The Sin of the Nuns. U njoj se, ukratko rečeno, govori o šahovskoj partiji koje su igrale dve časne sestre u 16. veku u Portugaliji. In short, the story was about two nuns who were playing a chess game in the 16th century. In Portugal. Sestra Marija, koja je obično pobeđivala, igrala je vrlo loše. Sister Maria, who usually won, was playing very badly. Njene mentalne sposobnosti su bile umanjene zato što je pojela jabuku, zabranjeno voće. Her mental capacities were undermined because she ate an apple, the forbidden fruit. Ipak, mudrim rukavstvom, ona je uspela da obezbedi pobedu. Ponudila je protivnici jabuku. But with a very cunning gesture, she did manage to secure a victory, and that is by offering an apple to her opponent. Sestra Ana je u prvi mah odbila tu grešnu ponudu. The sister Anna at first rejected the sinful offer. Ali se nije dugo opirala. But she did not resist for long. Nakon što je pojela jabuku, nivo njene igre toliko opao da je sestra Marija uspela da je matira u 3 poteza. After having eaten the apple, Sister Anna started playing so badly that Sister Maria mated her in 3 moves. Kako je ona to uradila, glasilo je pitanje na kraju ove priče. How she did it was the question at the end of the story. Priča je inače mnogo lepša, ja sam ovdje skratio.
može se naći lako preko interneta, objavljena u, ne zna se koji je autor ove priče. The story is actually much nicer than this. I just Da li je to učinio Sam Lloyd, tu priču napisao, ili je glavni urednik časopisa Chess Monthly kojem je objavljeno? Nobody really knows who wrote this story. Was it Sam Lloyd himself, or was it the editor of Chess Monthly magazine? Bila bliske, bio urednik, a možda su i zajednički napisali. Or maybe it was a joint effort. Maybe they did it together. Dugo vremena pomoćni mat nije imao naziv. Prvi put je termin helpmate upotrebljen 1897. godine u knjizi The Problem Art. For a long time, the term helpmate did not exist at all. It was only in 1897 that this term was used for the first time in the magazine Problem Art. Autori su Thomas i Friedrich Rowlands. The authors were Thomas and Friedrich Rowlands. Zanimanje za pomoćni mat je naglo počelo da raste od 1920. godine. The interest for the helpmate started increasing after 1920. Ali je pravu popularnost stekao u drugoj polovini 20. veka kada je to postalo najpopularnija vrsta. But it only became very popular in the second half of the 20th century, when it became the most popular chess problem-solving type of chess problem. Pomoćni mat pruža zaista izvanredne mogućnosti za prikaz atraktivne pomoćne igre. Helpmate allows the display of very attractive help play. Ali tek uvođenjem više faza u tu pomoćne igre, kao što je prividna igra, varke, koje su bazirane na nedostatku cene, blizanac, više rešenja i dupleks, on dobije dimenziju više. But only after the introduction of other important points, such as set play, twins, tries, and duplex. Thank you. Ključno ograničenje u pomoćnom matu su nuz rešenja koje često vrlo teško učiniti. The main problem with the helpmate is usually the additional solutions, cooks, that are very hard to take out. Tako je i prvi problem već bio neuzrešiv. So that is why Lloyd's first helpmate problem was also cooked. U pomoćnom matu sva pomoćna igra je usmjerena ka crnom kralju. And helpmate, all of the play is directed towards the black king. I onda se postavlja pitanje šta radi beli kralj. And immediately the question is asked, well, what does the white king do? On može da ima tri uloge. He can have three roles. Da aktivno učestvuje u gradnji matne slike. To actively contribute to building the mating net. Da bude pasivan učesnik koji obezbeđuje jedinstveno rešenje. To be a passive participant, which secures a unique solution. Ili može biti nemi posmatrač, silent observer. Or it can be a silent observer. Koja figura bez uloge, pošto po pravilima šaha mora da stoji na tabli. Which does really nothing on the board, but only according to the rules of chess it has to be there. Ako pomoćnu igru generalizujemo na malo drugačiji način, pa ne kažemo da je konačni cilj mat, nego da je neki novi uslov, možemo dobiti i drugačiju vrstu pomoćne igre. If we change the criteria so that the goal, the final goal, isn't for the black not aim, but new situation. Novi uslov, novi uslov. New condition. New stipulation, nova stipulacija. A new stipulation so that the mate is not the aim, then we can get other types of problems. Tako je jedna druga vrsta pomoćne igre, a to je serijski, a to je pomoćni samo mat ili samo pat, postala vrlo popularna od kraja 20. veka. That is how another type of problem, the self-stalemate, self-stalemate. Possibly. Thank you. Self-stalemate.
Da, je. Self stalemate became popular in the second half of the 20th century. Znači, cilj u ovoj vrsti nije, konačni cilj nije mat, već je pozicija sa novim uslovom, ovaj put antagonistični, ne pomoćni, nego antagonistični uslov samo matu 1. Here the final aim is not checkmate, but the antagonistic solution, and that is self-mate in 1. Tako, ako je pomoćni samo matu n, ajde da kažemo konkretno, pomoćni samo matu 5 poteza, je zadatak da se iz pozicije na dijagramu u n-1 potezu, ovaj put u 4 poteza, dođe do pozicije u kojoj važi samo matu 1. Thus the goal of the self-mate, for instance in 5 moves, is to reach a position after 4 moves, after which subsequently there is a possible self-mate in 1. Znači, pomoćna igra je pomoćnog samo mata za jedan potez kraća od broja navedenog uslova. Thus the help play in the help stalemate. Self-mate. Self-mate, sorry, is 1 move shorter than the stipulation. The number in stipulation. The number in stipulation. U posljednjem n-tom potezu, znači 5. potezu u našem primjeru, igra postaje antagonistička i beli treba da natera samo da ga sebi natera. In the 5th move in this case, the play becomes antagonistic, and white has to force black to mate him. Znači, crni prestaje da sarađuje, ali beli uspeva da ga natera. So then black stops cooperating, but white still manages to force him to mate. Samo matu 1 je specifičan po sebi. Self-mate in 1 move is specific on its own. Beli ima samo 2 mogućnosti da natera crnog da ga natera. White has only 2 possibilities in order for black to mate, in order to force black to mate. Jedan je putem šaha, da da šah protivničkom kralju. One is by giving a check to the opponent's king. I crni u odbrani otklanja šah i istovremeno matira protivničkom kralju. And by defending the check, black simultaneously checkmates the white king. Druga mogućnost je da beli dovede crnog u iznudicu. The other possibility is for white to force black into a zugzwang, into a... I onda on jedini potez koji ima na raspolaganju je mat. So that the only moves that black has left... No, it could be more than 1. What? It's not the only move, it could be more than 1. Yeah. It could be 10 moves or... Može da ima više od jedna. Samo matu 1, samo ima 2 mogućnosti. Ne, u redu, više može da bude i više crnih partnih poteza, ne samo jedan. Da, može da bude, teoretski može, ali ja sad kažem, ovo je karakteristično i zato je vrlo interesantno. Jer ova specifičnost samo mata u 1, ona a priori utiče na pomoćnu igru. This specificity of the self-mate in 1 a priori influences the nature of the self-mate. Na pomoćnu igru. On the help play. Oba kralja dobijaju važnu i gotovo uvek ključnu ulogu. Both kings are assigned very important and often essential roles. Tako možemo da kažemo da pomoćna igra u ovoj vrsti ima 2 strane. Therefore, we can say that help play of this kind has 2 sides. Light or dark side. Svetlu ili tamnu stranu. Odnosno, kako je to Milan Velimirović voleo da kaže u nekim sličnim vrstama problema, možda bude pozitivna i negativna. Or as Milan Velimirović used to say, there can be a positive and a negative side. Imamo pozitivnu i negativnu oblika. Obe strane su učesnici u oba ta oblika. Both sides are included. Beli i crni. Yeah, both white and black are included in this shape. Svetla strana, ono pozitivna igra, je igra na
the light side, or the positive play, is directed at the white king. I priprema za njegovo matiranje. And the preparation for his checkmate. Tamna strana, dark side ili negativ, The dark or the negative side je igra prema crnom kralju, is the play directed at the black king, odnosno ograničavanje njegovih mogućnosti i uopšte ograničavanje kretanja mogućnosti crnih izbora. or rather limiting the movement of the black king and all the black pieces. Često jedan potez može imati i svetlu i tamnu stranu. Often one move can have both a light and a dark side. Tako, na primjer, figura može da blokira polje do svog kralja i istovremeno da napada susedno polje do protiv. For instance, one piece can block a field next to its king, and simultaneously attack the field next to the opponent's king. Iz svega ovog sledi da je pomoćna igra u pomoćnom samom matu suštinski drugačija od pomoćne igre u pomoćnom matu. From all this, it can be deduced that a self-play in self-mate is very different from help self-mate is very different from a self-play in self-mate. I da ima svoju specifičnu, moguće i kompleksniju logiku. And it has its specific and quite possibly more complex role. Evo da pogledamo jednu šemu. Now let's look at this one. Ovdje postoji već pripremljen mat belom kralju. Here there already exists a prepared mate to the white king. Da, dobro. Kada bi bio ovo pomoćni mat belom kralju, ovaj kralj ne bi imao nikakvu ulogu, ovo bi moglo sad čak da stoji ovako. Pomoćni mat belom kralju, ako beli prvi igra, jedini potez koji može da igra je ovo i sledio bi mat. If this were helpmate, this is what could happen. Ako bi postavili uslov pomoćni samo mat u 2, If we set the condition self-mate in 2, ovaj kralj ne može da stoji bilo gdje, mora da stoji ovdje. this king cannot stand just anywhere. It has to stand there. Sad treba naterati, beli treba da natera crnog da izvede ovaj mat. Now white has to force black to perform this checkmate. Ali on to ne može da uradi bez pomoći crnog. He cannot do this without the help of black. I šta je rešenje ovdje? So what is the solution? Pomoćni samo mat u 2. Skakač F1, odlično. I sada, on se priprema ovdje, i sada imamo pomoćnu igru, negativ. Blokira polje, vuče preko kritičnog polja. I sada može da izvede mat tek. Šah i onda je prinuđen da utišti na šah. Ovo je nemoguće u pomoćnom matu. This is fairly impossible in an ordinary. A ovo je bila ideja za jedan problem koji sam ja u stvari napravio. And this was the idea for a problem which I was intending to show. This position have self-mate in 3,5. Znači, have pomoćni samo mat u 3,5 poteza, znači da prvi crni igra.
dva potpuno ima istu ideju kao ova šema koju sam pokazao. It has the absolutely same idea as the scheme I just showed. Ići ono što je bilo prvo. Prvi potez je, ovo je pozitiv move. Namjera ovog poteza nije odmah jasna, ali on treba da kontroliše ovo polje. The influence of this move is not immediately clear, its purpose, but it actually controls the c1 square. Sada skakač igra ovo i sad mora da priprema se za samomat, a crni igra sad negativnu stranu, znači blokira ovo polje do crnog kralja. So the white knight is preparing itself for the self-mates, and then the black bishop is blocking this side. Bela dama se sklanja, istovremeno ima pozitivnu stranu svog poteza time što blokira polje do crnog kralja, a i sklanja se da bi omogućila mat. The white queen is getting out of the way. Zadržava negativnu kontrolu nad ovim poljem, ali napušta kontrolu ovog bijelog polja. It maintains control over the f6 square, but it stops controlling the d7 and d6 squares. Sada crni igra ovdje, negativ side, i sada je pomoćna igra završena. And this is where the help play ends. Sada je pozicija samo mat 1 i sada je mogućnosti crni da igra šah, nakon kojeg je prinuđen da igra mat. Sve figure imaju ulogu i to je jedno rješenje. Drugo rješenje je potpuno analogno. The second solution is completely analog. First move. Kontroliše ovo polje. To ide ovdje. Blokada. Sada dama uzima ovo. Blokira ovo polje, napušta kontrolu ovog polja koji preuzima ovaj lovac koji kontroliše i ovo polje. Sada je pomoć help play is finished. I sad sledi potez. Nakon čega ovo ne ide. Po meni to je pomoćna igra koja je potpuno u duhu pomoćnog samomata. In my opinion, this is a help play which is completely in the spirit of a helpmate. Ovo je problem za strategije posle. This problem was sent to Stratagems. To je to. That's it. Pošto se mi ovdje bavimo, sada ćemo rešavati serijske probleme. Serijski problemi su problemi sa posebnom vrstom pomoćne igre. And now we're going to soon begin solving series problems. U kojoj jedna strana vuče sve poteze i to je uglavnom pomoćne igre. In which one side moves makes all the moves, and this is a form of help play. U serijskom pomoćnom matu crni vuče sve poteze tako da dođe u poziciju u kojoj beli može da da mat crnom potezu. In a series helpmates, black makes all the moves until he reaches a position where white can immediately mate him. U serijskom refleksnom matu, in a series reflex mates, sve je isto samo sa obrnutim bojama. Everything is the same, just with reverse color. Beli igra sve poteze tako da dolazi u poziciju u kojoj crni može da da matu jednom potezu. White plays all the moves so that he reaches a position where black can mate him in one move. Pošto to matu, on to istina i mora da učini, ali i u pomoćnom matu bi to učinio. Znači da nema nikakve razlike što se toga tiče u odnosu na serijski pomoćni mat, samo što su obrnute boje.
So in both cases, one of the sides is forced to mate in the last move, except the colors are reversed. Ali, But u serijskom refleksnom matu postoji jedan dodatni uslov. Ako beli u nekom trenutku može u potezu da matira crnog kralja, on to mora da učini. however, in the series reflex mate, there is one additional condition, and that is, if at any one given moment, white comes into a position where he can give black a mate in one, he must do so. I to je suštinska razlika. Znači, da bi serijski refleksni mat imao smisla, on mora da ima pokušaje. And that is the essential difference. In order for a series reflex mate to succeed, there have to exist tries. On mora da bude, kad se promene boje i obrne tabla simetrično u odnosu na ovu osu, da se pretvori u serijski pomoćni mat koji je nekorektan, uz rešenje. When the colors are reversed, Yes. then Position here, position here and position mirror, It has to turn into a helpmate, serial helpmate, that has one flaw, that it has another solution, Hooks. Oh, reflexivski. more than one solution. This is all serijski refleksni mat, serial refleksni mat in 8 moves. okay, this is a series reflex mate in 8 moves. Znači, treba matirati u 9 poteza. Treba matirati belo kralje. Znači, kako može da se učini? Pa može da se učini tako što će ovaj top da matira ovog kralja, doći će ovdje, ako se ovaj pešak skloni, to će biti mat. So this is how we are going to mate the white king within 9 moves. Znači, svi ovi pešaci treba da se promovišu. All of these pawns have to be promoted. I ne samo ovaj, nego će to morati da učini I ovaj sljedeći šesti reč. čak i ovaj mora da se promoviše. And that one over there Ovo also. ovdje imamo 6. Kada bi ovo bio serijski pomoćni mat, problem bi bio potpuno nekorektan, jer to beli može da učini na jako puno načina. Međutim, zahvaljujući refleksnom uslovu, u kojem je uključen i crni kralj, ovdje rešenje postaje jedinstveno determinisano. If this was a series helpmate, there would be a huge number of solutions. Na primjer, promocija u topa ovdje u ovoj situaciji nije moguća zato što bi morao da da mat. For instance, here, the promotion into a rook is impossible.